Sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyasaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelan asal alhamdulillah lan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjuk wonten ngarsanipun baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdir punika dadosaken kita dados sekalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan pinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kempal malih teng rutinan ngaos Ahad. Ingkang pundi sakniki jadwalipun ngaos kitab Risalatul Mawana. Sadhereng kita ngaos, monggo kita tata niat kita rumiyin, kita niati kalian niat ingkang ikhlas lan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Langsung mawon kita mulai ngaos wonten kita niki. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafanallahu bihi wa ulumihi fid dharin amin. Faslun hadza tagi faslun fasal suci wa alaika lan atapono sapa sira bitamasuki kelawan cecekelan bil kitabi kelawan kitab wa sunnati lan sunnah wali atisomi lan ngrekso awak bihima kelawan karone kelawan kitab wa sunnah fa innahuma mangko sak temene Quran lan sunnah iku dinullahi agamane Allah al-qawimu kang jejeg wa syiratuhu lan dalane Allah al-mustaqimu kang lurus. Fasal dan hendaknya bagimu untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah hadis dan berpegang teguh dengan dua hal itu. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu adalah agama Allah yang benar dan jalannya yang lurus. Teng fasal niki Imam Haddad ngajuraken kita untuk berpegang teguh kalian Al-Quran dan Sunnah. Kelanten Al-Quran dan Sunnah adalah agama Allah ingkang benar lan jalan ingkang lurus. Kita gesang wonten donya niki butuh pedoman ingkang saged nuntun kita dhateng kebenaran. Lan kebenaran ingkang pasti benar nggih punika Al-Qur'an lan Sunnah. Napa ingkang dingendikaken dening Allah lan Rasulullah. Kebenaran niku enten kalih enten kebenaran relatif kali kebenaran absolut. Kebenaran relatif niku kebenaran menurut pendapatnya menungso. Entah niku didasari penelitian atau lintu-lintune. Kebenaran menurut pendapatnya menungso niki kebenaran semacam niki niku tasik belum tentu kebenarannya. Kadang antara orang satu dan orang yang lain dalam berpendapat mengenai kebenaran niku kadang berbenturan. Sing setunggali sanjang sing bener ngene, sing setunggali malih sanjang sing bener ngene. Tapi kebenaran ingkang absolut, kebenaran ingkang pasti benar, nggih punika kebenaran ingkang datang saking Allah lan Rasulullah. Napa ingkang dingendikaken dening Allah dan Rasulullah, mongko kebenaran niku adalah kebenaran ingkang absolut ingkang pasti bener. Yen teng kitab Hunyah, perbedaan firmanipun Allah kali ucapane menungso, perbedaane kalame Allah, ucapane Allah kali ucapane menungso, niku derajate, perbedaane niku kados dene derajati Allah kali derajati menungso. Terus level antara kalame Allah, ucapane Allah, firmanipun Allah kali ucapane manungso, niku perbedaan derajate niku kados perbedaan derajatane Allah, derajati Allah kali derajati menungso. Dadose sangat jauh sekali. Jadi kita niki ingin hidup teng jalan ingkang benar, mongko kedah berpedoman kalian Al-Qur'an dan Sunnah. Lan keranten Al-Qur'an niki niku tasih otentik, tasih murni. Sedanten ingkang enten teng Al-Qur'an niku semua firmanipun Allah, tasih asli. Beten kali kitab-kitab nintune ingkang sampun enten modifikasi saking manusia. Allah sampun ngendikan wonten kitab Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an tersebut sampai akhir zaman. Terus melalui ayat niki surat Al-Hijr ayat 9 niki Allah sampun menjamin Al-Qur'an ingkang kita waos niki Al-Qur'an ingkang kita waca niki niku sami persis kados Al-Qur'an ingkang diwaos dening Kanjeng Nabi lan para sahabat. Terus Al-Qur'an ingkang wonten sakniki niku sami persis kali Al-Qur'an ingkang diwaos dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karanten niku di antara pentingnya ngaos tajwid, niku
belajar menyesuaikan lesan kita kados lesane Kanjeng Nabi di saat maos Al-Qur'an. Niku diantara hikmah penting ngaos tajwid. Karena semakin kita niki fasih, semakin kita niki fasih mesti kula mboten fasih, mesti kula niki ajur bacaane. Tapi niki mengutarakan kebenaran. Mesti semakin kita niki fasih dalam memaos Al-Qur'an, dalam melantunkan Al-Qur'an, mongko semakin kita niki mendekati bacaan Kanjeng Nabi Muhammad. Semakin kita niki meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam maos Al-Qur'an tersebut. Keranten di antara tandane seorang pencinta nggih punika ingin meniru datang sosok ingkang dicintai. Jadi ketika kita nih ngaos Quran, ngaos tajwid datang Ustaz Afif, niku pasang niat harus ngaten. Pengen menyamakan cara bacaan kita dengan bacaan Kanjeng Nabi. Meskipun boten mungkin sama, tapi setidaknya niku enten niatan, enten usaha untuk belajar, enten niatan untuk meneladani beliau. Pun keranten pengen dilem menungso utawi wedi dicaci menungso. Langsung mari teng pembahasan bahwasane teng surat Al-Hijr ayat 9 niki niku menjamin keaslian Al-Qur'an. Lajeng di antara bukti kebenaran Al-Qur'an niku dijelasaken wonten teng surat At-Tur ayat 13 kawan niku kula cantumaken teng ngandhap. Allah niku nantang tiang kafir untuk ndamel kitab kados dene Al-Qur'an. Keranten tiang kafir niku menuduh bahwasane Al-Qur'an niki damelane Kanjeng Nabi Muhammad, mongko Allah nantang tiang kafir untuk membuat kitab kados dene Al-Qur'an. Allah ngendikan fal ya'tu bi haditsim mislih in kanu shadiqin. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Qur'an jika mereka ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang shadiq. Teng ayat niku Allah niku nantang tiang-tiang kafir, oke awakmu iki memang ngarani Al-Qur'an iki gayane Muhammad, coba lah amun ngarani bahwa Al-Qur'an iki gayane makhluk, gayane Muhammad, mongko coba gayo Qur'an, gayo kitab sing koyok sing mirip Al-Qur'an kok ngene. Lak dirimu iki mampu. Teng ayat lintu, teng surat Hud ayat 13 Allah ngendikan, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asri suwarin misli muftariyat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka tiang-tiang kafir itu mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat yang menyamainya. Buatlah 10 surat yang menyamai kados dene Al-Qur'an. Dan panggillah, minta tolonglah kepada orang-orang yang sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut selain daripada Allah SWT. Jika kamu ini adalah orang-orang yang benar. Dosa sampune Allah niki nantang tiang-tiang kafir niku untuk membuat suatu kitab kados dene Al-Qur'an, nggih niku Al-Qur'an full. Mangke niku Allah nurunaken tantangane. Wis gak usah lamu gak mampu koyok persis 114 surat koyo Al-Qur'an. Wis gak usah 114 wis. Cukup kamu nggayo 10 surat sing koyo Al-Qur'an. Lak memang kamu ini benar atas tuduhan-tuduhanmu itu. Monten niku teng surat lintu, teng surat Yunus ayat 38. Niku Allah ngendikan malih, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin misli wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan Muhammad yang telah membuat-buatnya? Dia mereka membuat Al-Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Qur'an dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dosa mriki niku Allah nantang tiang-tiang kafir niku bertahap. Yang pertama niku Allah nantang, oke, lawakmu ngarani bahwa Al-Qur'an iki gaweane Muhammad, gaweane makhluk, mongko coba gawe kitab sing koyo Al-Qur'an. 114 surat sing koyo Al-Qur'an. Lah memang tuduhanmu iku bener. Ternyata boten jawaban. Mata niku Allah nantang malih, oke lamun memang gak mampu gawe kitab koyo Al-Qur'an 114 surat. Cukup pakmu iki gawe surat 10 surat ae sing koyo Al-Qur'an. Ternyata mboten jawab malih, mata niku diturunaken malih kalian Allah ditantang untuk membuat setunggal surat mawon. Lamun memang gak mampu 10 surat cukup gawe
satu surat tok ae sing kaya Al-Qur'an. Lak memang dirimu iki mampu. Lan awakmu ki oleh njaluk bantuan nang sapa wae untuk membuat satu surat semisal Al-Qur'an. Lan ternyata mboten enten jawaban. Sejatoh yen tiyang kafir niku memang benar dengan napa ingkang dituduhaken dening Kanjeng Nabi, bahwasane Kanjeng Nabi niku sesat, Kanjeng Nabi niku penyihir, lan nuduh bahwa Al-Qur'an iki namung sebatas syair, Al-Qur'an ini namung damelane Kanjeng Nabi. Mongko untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi niku salah, untuk menggagalkan dakwah Kanjeng Nabi, niku sejatose tiyang kafir niku mboten perlu boikot, mboten perlu memerangi, cukup menjawab tantangan ayat niki. Yen mereka niku mampu untuk melakukan tantangan niki, mongko secara otomatis nih dakwah Kanjeng Nabi niku bakalan gagal. Bakalan gagal keranten ternyata mampu, tantangan niku mampu dipenuhi tiang-tiang kafir. Tapi kenyataane mboten enten tiang kafir ingkang mampu ndamel satu surah pun ingkang serupa kalian Al-Qur'an. Niki sekaligus bukti akan kebenaran Al-Qur'an. Keranten mboten mungkin wantun nantang kados menganten kecuali itu adalah benar-benar yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran. Teng niku napa namanya? Teng bukune Profesor Quraish Shihab. Niku beliau mengomentari ayat-ayat niki, beliau ngendikan tidaklah mungkin memberikan tantangan semacam niki kecuali dua kemungkinan. Setunggal tiyang niku gila atau setunggal malih dia sangat yakin akan kebenaran yang dia pegang. Nah, niki tantangan-tantangan niki menunjukkan bahwasane Al-Qur'an niki memang benar saking Allah Subhanahu wa taala, sanes damelane Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan wonten surat Al-Isra ayat 88 niku Allah menjamin bahwasane mboten bakalan enten ingkang mampu membuat satu surah pun ingkang serupa kalian Al-Qur'an. Senajan sedanten jin lan menungso niku bersatu, saling bahu membahu, saling bantu untuk ndamel surat ingkang kados Al-Qur'an niku mboten bakalan mampu. Niku dari segi keindahannya, dari segi susunane, dari segi maknane, dari segi kandungane niku mboten bakalan mampu. Dilajengaken Bismillahirrahmanirrahim. Man utai sapane wong iku akhoza. Lamun berpegangan sapa man bihima kelawan karone, salima mongko selamat sapa man wa ghanimalan menang sapa man wa rasyadalan oleh pituduh sapa man wa usimalan den reksa sapa man. Wa man utai sapane wong iku hada nyimpang sapa man anhuma saking karone, dolla mongko kesasar sapa man wa nadamalan getun sapa man wa halakalan binasa sapa man wa qasamalan rusak sapa man. Barang siapa yang berpegang dengan dua hal itu, nggih punika Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia akan selamat, mendapatkan kemenangan, mendapatkan petunjuk dan mendapatkan penjagaan. Dan siapa saja yang bersikap berseberangan daripada Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia telah sesat, menyesal dan akan hancur dan binasa. Kata dijelaskan tentang Al-Qur'an kiambak bahwasane Al-Qur'an iku pedoman damel semua makhluk, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Di dalam Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi seluruh alam. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah suatu peringatan bagi seluruh alam. Niku kula nate maos keterangan tentang niku teng bukune Habib Quraish Shihab niki. Judulnya nggih punika membumikan Al-Qur'an. Beliau teng mriku njelasaken bahwasane menungso niku untuk mencapai keselamatan niku butuh rambu-rambu. Kados kita ketika berkendara niku enten rambu-rambune, enten lampu merah, enten lampu kuning, enten lampu hijau, kapan mandek, kapan berhati-hati lan kapan melampah. Mboten niku enten rambu-rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, mboten niku jalanan curam dan lain sebagainya. Untuk mencapai keselamatan berkendara, kita butuh mengetahui rambu-rambu niku. Mekaten ugi untuk mencapai keselamatan akhirat, kita ini butuh rambu-rambu. Lan rambu-rambu niku nggih Al-Qur'an lan hadis niki. Ingkang dibuat dening Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha mengetahui pundi ingkang sae lan pundi ingkang sae damel hambane lan pundi ingkang mudarat damel hambane. Manten niku teng mriku dijelasaken napa kok Kanjeng Nabi, napa kok Kanjeng Nabi niku diparingi mukjizat lebih saking tinimbang saking nabi-nabi saderenge.
yen nabi-nabi saderenge niku diparing mukjizat, mukjizate niku lokal lan temporal. Terus mukjizate nabi-nabi sinen niku dibatasi ruang dan waktu. Kados Nabi Musa niku mbelah lautan. Niku sing saged menyaksikan mukjizate nggih tiang-tiang teng jaman niku lan orang-orang yang ada di tempat niku. Kados Nabi Isa saged damel menghidupkan, membuat burung saking tanah liat, ngoten niku saged menyembuhkan tiang buta, saged berbicara saat bayi. Mukjizat-mukjizat niku hanya bisa disaksikan, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang pada zaman niku lan orang-orang yang ada di tempat niku. Lintune niku orang selain niku boten saged. Sedangkan Kanjeng Nabi niku diparingi mukjizat Al-Qur'an. Napa kok Kanjeng Nabi diparingi mukjizat Al-Qur'an? Keranten Kanjeng Nabi niki adalah sosok ingkang diutus untuk semua umat manusia. Nabi terakhir diutus untuk semua umat manusia dan semua daerah. Benten kali nabi-nabi sinian ingkang diutus hanya pada zaman niku lan hanya untuk umat di lokasi niku. Benten kali Kanjeng Nabi. Benten kali Kanjeng Nabi ingkang diutus untuk semua alam, semua makhluk lan seluruh zaman. Maksudnya zaman sak semene Kanjeng Nabi. Karena niku Allah membekali Kanjeng Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an ingkang Allah jaga ngantos akhir zaman. Supados keranten rasul untuk menjadi utusan niku butuh bukti. Supados dipercaya umat ini butuh bukti. Nggih punika bukti suatu hal yang dibawa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nggih ingkang diarani mukjizat niku. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad keranten nabi yang diutus untuk semua umat manusia, semua makhluk. Beliau ini butuh bukti yang bukti ini niku universal. Karena niku Allah bekali dengan Al-Qur'an. Ingkang pundi Al-Qur'an ini saged dibuktikan kebenarannya oleh semua umat manusia. Tang pundi mawon, boten dibatasi ruang dan waktu. Maten dilajengaken bismillahirrahmanirrahim. Faj'alhuma mongko ndadekno sapa sira huma ing karone hakimaini ing dadi hakim karone alaika ing atase sira wa tusarrifaini lan ngatur karone fika ing dalem sira warji lan balikno sapa sira ilahi maring Quran lan hadis fi kulli amrika ing dalem saben-saben perkara sira mumtasilan krana manut liwasiyatillahi maring wasiati Allah wa wasiyati rasulihi lan wasiati rasuli Allah. Qala ngendika sunna Allah taala ing pangendikan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina eling-eling wa akasile alladzina amanu kang padha iman sapa alladzin atiu taata sapa sira Allah ing Allah wa atiu lan taata sapa sira rasul ing rasul wa ulil amri lan ulil amri minkum saking sira kabeh. Fa in tanaza'tum mongko lamun persulayan sapa sira fi syai'in dalam suci-wiji farudduhu mongko balikno sapa sira hu ing syai' ilallahi maring Allah wa rasuli lan rasuli Allah ai ilal kitabi tegese kitabe maring kitabe Allah wa sunnati lan sunnahe Rasulullah. Maka jadikanlah dua hal tersebut yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai dua hakim bagimu dan sebagai dua penguasa bagi dirimu dan kembalilah merujuklah kepada keduanya di setiap urusanmu sebagai bentuk kepatuhan kepada wasiat Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Surat An-Nisa 59. Yakni merujuklah kepada Al-Quran dan hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empang ngendikan usikum paring wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan perkara silaima ini tasumtum lamun cecekelan sapa sira kabeh bi kelawan ma lan tadillu mongko ora bakal kesasar sapa sira kabeh abadan dalam sak lawase. Kitabullah yaiku kitab Allah wa sunnati lan sunahku. Rasulullah bersabda, saya berwasiat kepada kalian dengan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengan sesuatu itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Sesuatu niku nggih punika kitab Allah lan sunanipun Kanjeng Nabi.
Fa in saroka mongko lamun bungahake ka ing sira apa antakuna yen to ana sapa sira iku alal huda ing atase pituduh salikan tur kang ngambah lil mahjati maring dalan al baidoi kang padang allati la iwaja kang ora ana bengkong iku maujud fiya ing dalem alati wala amtanan ora ana cacat fa'rid mongko mintuake sapa sira jami'an niyatika ing sekabehane niati sira ing sekabehane pira-pira niate sira wa akhlaki kalan pira-pira akhlake sira wa amali kalan pira-pira amal sira wa aqwali kalan pira-pira pengucape sira alal kitab ing atase kitab wa sunnati lan sunnah fa'ud mongko ngalapo sapa sira ma ing perkara silaima wafaqo kang nyocoki apa ma wadak lan ninggalo sapa sira ma ing perkara silaima khalafa kang nulayani apa ma wa amalan ngamalo sapa sira alal ikhtiyati ing atase hati-hati wa ta'bilan anuta sapa sira al ahsana ing paling bagus abadan ing dalam salawase. Lalu jika menggembirakan atas dirimu, jikalau kamu berada di atas jalan yang terang, yang tidak ada kebengkokan dan cacat di dalamnya, maka periksalah semua niatmu, akhlakmu dan amalmu dan ucapanmu berdasarkan Quran dan Sunnah. Lalu ambillah segala yang sesuai dan tinggalkanlah segala yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan beraktivitaslah secara hati-hati dan ikutilah yang paling baik selama-lamanya. Wonten kitab Tambihul Muhtarin, niku diantara akhlakipun salafun saleh, nggih niku beliau niku senantiasa menyelaraskan perbuatan ini kalian Al-Quran dan Sunnah. Min akhlaki salafis saleh radhiyallahu anhu taala mulazamatul kitab wa sunnah kaluzumid dhalli li syakhsi. Di antara akhlakipun salafun saleh nggih menika menetapi kitab dan sunnah seperti halnya menetapinya bayang-bayang pada manusia. Terusé salafun saleh niku senantiasa menjalankan amal perbuatan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Senantiasa menetapi Quran dan Sunnah kados dene bayang-bayang sing selalu menetap dados datang manusia. Niku salafun saleh kados ngaten. Wonten kitab Risalatul Muawanah niku mangke teng bab muhafadzu ala adabi sunnah dhuhiran wa batinan. Niku mangke enten kisah salah tunggalipun kisah enten ba'dul ulama. Enten ba'dul ulama niku mboten kersa nedha sumangka. Enten ba'dul ulama mboten kersa nedha sumangka. Niki kula nate semerep juga teng buku Lintu niku ba'dul ulama niku yen mboten salah niku Imam Fudail bin Iyad. Ba'dul ulama niki mboten kersa nedha sumangka. Ketika ditangleti, wahai Syekh, jenengan napa kok mboten kersa nedha sumangka? Beliau jawab, telah datang suatu riwayat pada diriku bahwa memang benar Kanjeng Nabi itu pernah nedha sumangka. Aku pernah mendengar suatu riwayat bahwa memang Kanjeng Nabi itu pernah dahar semangka. Tapi yo gak paham carane Kanjeng Nabi dahar semangka iki piye. Ya wis tak tinggalno. Sampai aku ngerti tata carane Kanjeng Nabi iki dahar semangka ya apa baru aku gelem nedha semangka. Beliau saking pengen neladani Kanjeng Nabi ini sampai kados ngaten. Pengen sak tata carane niku mirip Kanjeng Nabi. Jadi niki diantara hal ingkang perlu kita teladani niku meneladani Kanjeng Nabi. Terus kita yen nedha semangka niku diniati nedha daharane kesukaane Kanjeng Nabi. Supados nedha semangka niku berpahala lho. Oke, enten salah setunggalipun kisah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud niku nate salah setunggal wedal tindakan kali Kanjeng Nabi. Nate salah setunggal wedal tindakan kali Kanjeng Nabi. Teng salah setunggalipun dalan niku enten wit ingkang enten rantinge niku menghalangi jalan. Enten tangkai rantinge niku menghalangi jalan. Sehingga Kanjeng Nabi niki menundukkan kepala untuk melewati jalanan niku. Kanjeng Nabi niku menundukkan kepala supados kepala niku mboten kejedot ranting kala wau. Ningali Kanjeng Nabi niku menundukkan kepala, Ibnu Mas'ud niki tumut-tumut menundukkan kepala. Padahal Ibnu Mas'ud niki cendhek tiyane. Seumpama dhek niku mboten dingkluk, niki mboten masalah. Tapi semerep Kanjeng Nabi niku dingkluk, beliau tumut-tumut dingkluk. Sampai sak montene niku sahabat dalam meneladani Kanjeng Nabi. Lan setiap lewat
tempat meriku senajan boten kalian Kanjeng Nabi, Ibnu Mas'ud niku selalu dingkluk kepala. Karena nonton meneladani Kanjeng Nabi niki. Ugi nate salah setunggalipun wedal Rasulullah niku tindakan. Rasulullah tindakan melakukan perjalanan teng salah setunggalipun tempat untone Kanjeng Nabi niku munyeri wit. Enten wit untone Kanjeng Nabi niku munyeri wit niku sebanyak 3 kali. Lan Ibnu Umar niku melihat kejadian niku. Bahwasane untone Kanjeng Nabi niku munyeri wit niku sebanyak 3 kali. Nah, sehingga Ibnu Umar setiap kali melewati pohon niku, beliau niku selalu munyeri wit niku 3 kali. Ngantos muridnya niki penasaran, tanglet. Imam Nafi niku tanglet datang Ibnu Umar. Wahai Syekh, jenengan napa kok munyeri wit niku 3 kali? Dijawab kali Ibnu Umar, aku mbiyen pernah melihat Kanjeng Nabi melakukan hal iki. Aku pernah mbiyen niku melihat untone Kanjeng Nabi iku munyeri wit iki sebanyak 3 kali. Mongko tak lakoni. Niki napa Imam Nafi niki tanglet malih. Wah, mungkin bisa jadi untune Kanjeng Nabi niku keselen utawa mungkin iseng utawa mungkin nggih tingkah lakune kewan lah. Sing normal. Nek kados ngaten mboten enten tujuane. Jenis ritual ibadah. Dijawab kali Ibnu Umar, aku enggak peduli apa yang mendasari untune Kanjeng Nabi nglakoni iki. Pokok Kanjeng Nabi tau nglakoni iki, ya bakal tak lakoni. Iku Ibnu Umar kados ngaten. Ugi enten salah setunggalipun kisahipun Anas bin Malik. Anas bin Malik niku nate salah setunggal wedal kali Kanjeng Nabi niku diundang jamuan makanan. Beliau Kanjeng Nabi kali Anas bin Malik niku diundang jamuan makanan. Mantan niku teng mriku dihidangkan banyak makanan, enten macam-macam lah. Enten salah setunggalipun enten roti gandum, enten napa namine? Enten buah labu, enten sop labu. Nah, di antara banyaknya makanan yang dihidangkan, Kanjeng Nabi niku ngambil buah labu, sop labu niku. Lan saking mriku, Anas bin Malik semer bahwasane buah favorit Kanjeng Nabi niku adalah buah labu. Semenjak semerep bahwa Kanjeng Nabi niku remen buah labu, saat niku pula Anas bin Malik seneng buah labu. Dados buah favorit Anas bin Malik. Dados beliau para sahabat dan para ulama niku senantiasa menyelaraskan segala perbuatan lan ucapane kalian Al-Qur'an dan Sunnah. Ya terus ngaten. Bahkan selera makanan pun niku beliau cocokkan kalian Kanjeng Nabi. Bahkan wonten kitab Tambul Muhtarin. Wonten kitab Tambul Muhtarin niku enten diantaranipun golongan kelompok sufi. Nalikane beliau niku ingin melakukan sesuatu perbuatan saking suatu amal perbuatan ingkang ngajeng beliau lampahi. Mantun niku beliau niku mboten menemukan bagaimana tata cara Kanjeng Nabi dalam melakukan perbuatan niku. Mongko ulama sufi niki, beliau niku mentawajuhkan kalbune dhateng Kanjeng Nabi. Nalikane menawi sampun tawajuh, sampun madhep dhateng Kanjeng Nabi, beliau tanglet dhateng Kanjeng Nabi tentang tata carane ngamalaken amalan ingkang dilampahi niku. Nalikane asal jawaban saking Kanjeng Nabi, beliau melakukan amalan niku sesuai dengan arahane pun Kanjeng Nabi. Tapi teman itu dijelaskan tentang kitab Tambul Muhtarin dijelaskan bahwasane orang yang mampu melakukan hal niki niku orang-orang tertentu mawon. Boten sedanten tiyang saged, namun sebagian orang mawon. Jadi ketika ngelampahi sesuatu boten semerep iki apa iki Kanjeng Nabi nglakoni iki apa? Beliau langsung niku sowan, langsung mentawajuhkan kalbune tentang Kanjeng Nabi lan tanglet. Nggih intine tempat iki kita diutus untuk berpegang teguh kalian Al-Qur'an dan Sunnah. Mengoreksi amal perbuatan, ucapan kita kalian Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi untuk berpegang teguh tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tentu kita kedah semerep datang isine Al-Qur'an dan Sunnah. Lah mboten semerep nggih napa sing dipegang. Terus nggih kedah ngaos Al-Qur'an nggih kedah diwaos, tafsir nggih kedah diwaos. Setelah sampun paham isine, kita yakin ini adalah kebenaran ingkang pasti. Bahwa ini adalah suatu kebenaran. Lan kita dadosaken itu sebagai pegangan. Lan mas Al-Qur'an niku nggih selayake kalian adab. Sudah selayaknya dengan adab. Lan adab-adab mas Al-Qur'an niku nggih lumayan kathah, enten adab lahiriah lan adab batiniah niku sampun selayake untuk dilaksanakan. Dan adab lahiriah nggih kados saderenge mas Qur'an niku teng kitab At-Tibyan fi adabi halamatil Qur'an, hamalatil Qur'an niku saderenge mas Qur'an niku membersihkan lesan kita rumiyin. Yen mantun ngerokok utawi nedha
perkawis makanan sing baune busuk niku utawi yen bawaane lesane niku baune menyengat nggih uduk riyin. Napa kok uduk? Kemuriyen, sikatan riyin, siwakan tak perlu. Niku dari Mas Quran disunahkan kados menganten. Mata niku di antara adab-adab lahiriah lintune nggih punika dianjuraken maos dalam keadaan madhep kiblat. Maosnya dalam keadaan madhep kiblat. Dianjuraken maos dalam keadaan enggak ada wudu. Meskipun angsal maos Quran dalam keadaan tidak punya wudu tapi dianjurkan untuk enggak ada wudu. Teng kitab Arba'in fi Usuluddin mriku dijelasaken. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagaimana mushaf itu tidak boleh disentuh. Sebagaimana Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang lahiriahnya suci. Begitupun pula hakikat dan batiniah Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang kecuali yang hatinya suci. Jadi kita niki ingin memahami hikmah-hikmah Al-Quran kita membersihkan mana kita. Lajeng adab-adab lahiriah lintune nggih madhep kiblat, maos teng tempat ingkang suci. Wonten niku lak pas maos Al-Quran mboten kali omong-omongan. Terus lak pas maos Quran nggih pun kali jagung. Wonten niku pas enak cocok-cocok maos Quran wonten niku jagung kali rencange niku mboten angsal, mboten sae. Makruh. Ibnu Umar niku ketika maos Al-Quran niku beliau mboten nate omong-omongan kali menungso. Ibnu Umar ketika maos Quran niku mboten nate omongan kali menungso sampai beliau mantun maos Quran. Terus dimakruhkan ngobrol saat pas maos Quran. Kecuali yang memang mendesak. Napa lah enten kabar napa sing mendesak monggo niku napa. Yen mboten mendesak nggih tidak selayaknya jagung pas maos Al-Quran. Wonten Ihya jam pinten iki? Wonten Ihya niku beliau Imam Ghazali nate ngutip keterangan wonten kitab Taurat. Teng mriku enten keterangan waqad warada fit Taurat ya abdi amma tastahyi minni. Dan sungguh telah datang suatu keterangan di dalam kitab Taurat, Allah niku ngendikan, wahai hambaku, apa kamu tidak malu kepada diriku? Ya'tika kitabun min ba'di ikhwanik wa anta fit tariq tamsi wa ta'dilu anit tariq wa taqutu li ajli wa taqra'uhu wa tatadabbaruhu harfan hatta la yafutaka syai'un minhu. Sungguh telah datang suatu kitab daripada sebagian temanmu. Sedangkan kamu berada di jalan. Kamu sedang berjalan di suatu jalan ketika datang kitab tersebut daripada temanmu, datang surat daripada temanmu, kamu langsung bergegas berhenti daripada jalan itu. Kemudian kamu duduk karena untuk membaca kitab tersebut, mentadaburinya, merenungkannya, menghayati kitab tersebut harus ini buat fokus lho. Ken black. Kan kula ulang malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fit Taurat, dan sungguh telah datang dalam kitab Taurat, ya abdi amma tastahyi minni. Wahai hambaku, apa kamu tidak malu pada diriku? Ya'tika kitabun min ba'di ikhwanik, telah datang suatu kitab daripada sebagian temanmu. Wa anta fit tariq tamsi fata'dilu anit tariq wa taqutu li ajli wa taqra'uhu wa tatadabbaruhu harfan hatta la yafutaka syai'un minhu. Tatkala kamu itu berada di jalan, ada kitab datang daripada temanmu. Ketika tahu bahwa ada kitab daripada temanmu, kamu itu langsung berhenti daripada jalan itu, kemudian kamu duduk, boleh tempat duduk sing eco, kemudian kamu itu membaca kitab tersebut, merenungkan, menghayati setiap huruf daripada kitab daripada temanmu itu. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang luput daripada perenunganmu, daripada bacaanmu. Terusnya kitab rencang itu dihayati satu persatu, direnungkan iki maksudnya apa. Gila sakniki nggih misal angsal chat lho. Angsal chat saking kasihe, oh iki apa iki? Saya langsung lenggah, sing asale melampah langsung lenggah, langsung mandek, langsung lenggah. Diwaca, dihayati per hurufe. Wa hadza kitabi anzaltuhu ilaika. Dan ini adalah kitabku yang aku turunkan kepadamu. Ungdur kam fasaltu laka fihi minal qaul. Lihatlah berapa banyak
penjelasan yang aku berikan kepadamu, berapa banyak keterangan yang aku jelaskan pada dirimu. Wa kam qarartu 'alaika fihi lita'amal tulahu wa arduhu. Dan berapa banyak aku mengulang-ulang suatu penjelasan di dalamnya supaya kamu itu menghayati, merenungkan panjang dan luasnya. Summa anta muridun anhu. Kemudian kamu itu berpaling daripada kitabku ini. Afakuntu ahwana 'alaika min ba'di ihwanik. Apakah aku ini lebih hina, lebih rendah daripada sebagian temanmu? Sehingga perlakuanmu kepada temanmu itu lebih istimewa daripada perlakuanmu kepada diriku. Ya abdi, yaqudu ilaika ba'du ihwanik. Wahai hambaku, temanmu datang duduk bersamamu di hadapanmu. Fatakbalu alaihi bikulli wajhi. Fatushi ila hadithihi bikulli qalbik. Tatkala temanmu duduk di hadapanmu, kamu menerima dengan penuh perhatian dan kamu mendengarkan ucapannya dengan penuh hati, dengan penuh seksama. Fa in takallama mutakallimun aw syahulaka syahilun an hadithi aw ma'ta ilahi an kuffa. Maka tatkala temanmu itu berbicara, sedang asik berbicara kepadamu, kamu mendengarkan dengan seksama, dengan penuh hati, dengan penuh perhatian, maka tatkala ada seseorang yang berbicara kepadamu atau seseorang yang mengganggu fokusmu dalam mendengarkan ucapannya temanmu ini, kamu akan berikan isyarat kepada orang yang banyak omong, yang sedang mengganggu fokusmu tadi, kamu berisyarat kepadanya untuk berhenti. Menengo, ojo ganggu aku sik ngrungokno omongane koncoku iki. Wa ana dza muqbilun 'alaika wa muhditsun laka wa anta mu'ridun biqalbika anni. Dan ini aku sedang menghadap kepadamu, sedang berbicara kepadamu, dan engkau malah berpaling daripada diriku dengan hatimu. Afa ja'altani ahwana indaka min ba'di ihwanik? Apa kamu menjadikan diriku itu lebih hina, lebih rendah daripada sebagian teman-temanmu itu? Niki teng Ihya ngutip kitab saking kitab Taurat kados mengaten. Niki sindiran saking Allah Subhanahu wa taala bahwa sampun selayake ketika maos Al-Qur'an niku kali adab. Adabe nggih niku wau, enten adab-adab lahiriah lan adab-adab batiniah. Kados kala wau niku adab-adab lahiriah. Maose kalian wudu, maose kalian madhep kiblat, maose kalian teng tempat ingkang suci, teng tempat ingkang bersih niku merupakan adab-adab lahiriah. Sedangkan adab batiniah nggih maos kalian niatan ingkang ikhlas, kalian penuh pengagungan, penuh penghayatan, penuh perenungan, penuh penghadiran hati, kalian kehadiran hati, niku merupakan adab-adab batiniah. Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, Sayyidina Ikrimah niku jangan mirang sahabat Ikrimah niku beliau niku jaler nggih sanes setri. Sayyidina Ikrimah niku jaler. Ikrimah bin Abu Jahal niku jaler sanes setri. Termasuk Maisarah, budake Sayyidatina Khadijah. Niku beliau niku jaler. Sanes setri. Mek jenenge tok kaya-kaya niku setri. Terus pun ketipu. Sayyidina Ikrimah niku beliau nalikane maos Quran, nalikane ajeng buka Al-Qur'an niku seringkali beliau niku geblak. Beliau niku geblak keranten niku saking nggadahi pengagungan dhateng Al-Qur'an kados mengaten. Geblak beliau niku kali ngendikan hadza kalamu rabbi. Iki adalah kalame Tuhanku, iki adalah kalami Tuhanku. Niku saking besari rasa pengagungan ingkang dimiliki kalian Sayyidina Ikrimah. Nggih intine teng mriki Imam Haddad nganjuraken kita untuk berpegang teguh kalian Al-Qur'an dan Sunnah, lan kita mboten bakalan saged berpegang teguh kalian Al-Qur'an dan Sunnah yen kita mboten semerep isine. Terus perlu ngaos. Ketika sampun ngaos paham isine, monggo kita cecekelan kalian niku lan mugi-mugi mawon kita diparing kepahaman dhateng Al-Qur'an dan Sunnah dan diparing kekuatan untuk berpegang teguh dhateng Al-Qur'an dan Sunnah. Amin amin Allahumma amin. Saya kula kasmatan kana keletone nggih pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.